Uy, gamitin ka naman yan. Hello! 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 Nahihilo pa ako. Nahihilo eh. Nakita mo na si ate. Dali, mag-picture na kayo. Ay, picture na. Sige po, dami magsundo ha. Oo nga eh. Gusto kong landing ko na yung Ano ba sa phone na to? Hindi ko na makabisa. picture tayo, welcome back. Sige na kayo na lang. Oh, 1, 2, 3. Bilis! Bilis tayo naman! Sabi naman! Video to. I-screen cap na lang. Okay, 1, 2, 3. Ayan na, pwede na yan. Sige, go na. Bye-bye! Dito na lang, guys. Yeah! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Mami! Wait lang. Dami yung ano. Yan na yung bago. Wow! Picturean ko nga. Picture. Ang grandiya ni Catherine. Grandiya.